जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम आप आबिदा, अस्सलाम। आपको ही हम वेलकम करते हैं वापस क्लास में, और आप ही को कहते हैं कि आप पहले जो है ना स्टार्ट ले लें। अच्छा, तो कहाँ से लो स्टार्ट? मसलुहुम से नारन तक। कौन सी आयत है ये? आयत नंबर 17 है, अल कुछ याद बकीरा। आया है? मसला हूँ। मसलहुम। पहले तो मैं आवाज खोलूं और चलिए आपसे अगली मैं करवाती हूँ, उतनी देर में आप सेटल डाउन हो, निकालो चीजें। हाँ, जी, आयशा हसन आप करोगे ये पहली पार्ट? एक तो यहाँ इतनी अब सर्दी हो। मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं मैम ना, तो मैं ओके। सुन रही हूँ बस ना। पिछली क्लास में जिसकी बारी नहीं जज़ाक। आई थी वो आप बोले। शहीन आपने किया था पिछली दफा? नहीं मैम, मैं कर लेती हूँ। जी। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी अल्लज़िस्तौक़द नारा। यहाँ तक करना है आपने। मसलूहुम, ये क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है तो ये इसमें जुमला फेरिया है। मसलू और पिरस होम, ये ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। पोजेसर। हल्का इस्म हाँ, हल्का प्लस इस्म और प्लस भारी इस्म हम्म, मिलके हमेशा क्या बन जाता है? मुजाफ मुजाफे इलैही। मुरक्कब मुजाफ मुजाफे रही। बिल्कुल ठीक है। और मिलके ये आप क्या बन जाएंगे? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी बनने के बाद अब ये हमने मुब्तदा कहा बन कि रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि जुमले की फॉर्मेशन क्या है। कौन सा वाला जी, जुमला है ये? ये जुमला इस्मिया है क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है। और जब जुमला इसमिया होता है तो उसमें मुब्तदा और खबर, उसके दो पार्ट्स होते हैं, तो इसको हम मुब्तदा बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जुमला इस्मिया में हम दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा खबर। तो अब क्योंकि ये इसम से शुरू हुआ है तो हम इसको जुमला इस्मिया बनाएंगे। और जुमला इस्मिया बनाने के बाद इसको हम मुब्तदा बना लेंगे, मुरक्कब इजाफी को। बिल्कुल परफेक्ट है। आगे। कमा कमासरी, ये हरफ जर प्लस जार मजरूर, मुरक्कब जारी। बिल्कुल ठीक है। अल्लजी, वो इसमें मौसूल। हम्म। और ये मसरी का पीछे मसरी का ये पोजेस्ड है पीछे, तो इसका पोजेसर बनकर आ रहा है। कमासरी लजी। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अ, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये, अच्छा, मुब्तदा है जी। और ये मुरक्कब इजाफी जो है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप आगे आपने मुझे कहा है कमासली जार मजरूर है। जी। को तोड़ के लदा कर दिया। माँ मासा मासली जार मजरूर। और हम अब बड़ी क्लास में आ गए हैं ना, तो हम डायरेक्ट ही इसको क्या कह देते हैं जार मजरूर को? मुतालिक। मुतालिक। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारे पास मुब्तदा भी आ गया, जार मजरूर मुतालिक भी आ गया। अब देखेंगे और जी। हमारे पास क्या है। अल्लज़ी को आपने क्या बनाया है?
इसको मैंने मुजाफिर है मसरी लजीब मसरी क्योंकि पीछे एक हल्का फुल्का इसी मारा था उसके बाद मुजाफिर है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि ये जो मा मसली ये क्योंकि हल्का हिस्सा में है, तो इसको हमने मुजाफ ले लिया और इसके बाद अल्लज़ी को हमने, नहीं उसको मुजाफ किया, ये मुजाफिर है बन गया अल्लाह। जी, इसको हमने मुजाफे इलई ले लिया। ठीक है, तो अब जी। मुजाफ और मुजाफे इलई। अब अल्लज़ी जब आता है तो फिर हमने क्या सीखा, क्या होता है? तो फिर सिरातुल मौसूल देखना है, आगे सिरातुल मौसूल आएगा। बिल्कुल, अल्लज़ी के फौरन बाद सिला सिरातुल आता है। मौसूल। जी। तो इस और तौक सिला जो कदा, है ये अब हमारे पास कौन सा पार्ट है यहाँ पे? इस ये जुमरा तवकदा फेरिया। नारन। हाँ, जुमरा फेरिया आ रहा है सिला। जी, ये पूरा का इस पूरा अब हमारे पास जब एंड में जी। बनेगा तो ये हमारे पास सिला बनेगा। बिल्कुल इस ठीक हो तौक गया। कदा, ये बाबे इस्तिफार से है। ठीक हो गया। ये ये फेरे माजी गायब वाहिद का सीखा है, गायब वाहिद मुजक्कर का हुआ के बिल्कुल, लिए। ये बहुत फेल जबरदस्त। बिल फाइल हो गया। इस तव कदा, कदा वाव काफ दार इसका रूट वर्ड है, बाबे इस्तिफार से। बाबे इस इफ़आल, और आपने कहा कि फ़िल माजी है जी। और गायब मुजक्कर वाहिद का। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। जी। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। और रूट वर्ड आपने क्या बताया इसका? वाव काफ दार। वाओ काफ दाल मादा। बिल्कुल। क्या ये अकेला फेल है या फेल बिल फाइल है? फेल बिल फाइल है। बिल्कुल ठीक है। हर फेल के अंदर हमने कहा था कि उसका फाइल मौजूद होता है ज़मीर की शक्ल में, लेकिन दो ऐसी शक्लें हैं जिसमें से वो ज़ाहिर होकर बाहर निकल सकता है। क्या ये वो शक्ल है? जी है तो वही शक्ल, पर इसका क्योंकि हमें आगे कोई मरफू इस्म नजर नहीं आ रहा तो हमने इसको इसी में ही इसका फाइल मौजूद है। बिल्कुल। फाइल की जो हमने निशानियां सीखी हुई हैं वो मौजूद नहीं है कहीं बाहर पे, तो इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर ही इसकी हुआ फाइल मौजूद है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है? फेल और हमारे पास फाइल, और अब रह गया नारन। हाँ नारन, ये मफूल बनकर आ रहा है क्योंकि मफ, ये मंसूब है। मफूले मफूले बही या मफूल कोई और वाला? मफूल भी। बिल्कुल। तो अब हमारे पास फेल, उसका फाइल हुआ, और मफूल और मफ- मफऊल ये नारन। लजी का सिला बनकर आ रहा है। पहले क्या बनेगा? ये जुमला फेरिया। बिल्कुल। जुमला फेलिया बनने के बाद इसको हम सिला कहेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर वो जो का हरफे जर पीछे हमने वो करा अल्लजी था का उसका। सिला। जी। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये पूरा मसरिल लजीज तो कदर नारा जो है ना, का के हरफे जर के लिए मजरूर, इसी मजरूर बन रहा है और काई मुकाम खबर बन रही है पूरी। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने कि जो हमारे पास अब मुजाफ मुजाफे इलई मिल के क हरफ जर का मजरूर बन रहा है। ठीक है। अब इसको मिला के फिर हम जो ऊपर हमने बना लिया था ना उसको क मसाला को जी। जार मजरूर, तो इधर हम इसको अब बनाएंगे। अच्छा। अ, मसाला मुजाफ मुजाफ और
اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مضاف الیہ اور یہ دونوں مل کے مضاف الیہ، اس کا ہم اوپر لے جاتے ہیں. جی مضاف مضافر رہی مضاف الیہ مل کے یا ہم مل کے یہاں لکھ دیتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی جو ہے مجرور اسم ہے کس کا؟ کا تو حرف جر کا کے لیے. حرف جر کا. ٹھیک ہے، اور جی جار مجرور مل کے بن گئے قائم مقام خبر. بالکل متعلق بنے، لیکن کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ ایک مبتدا ہے اور ایک متعلق ہے. تو اگر ہمارے پاس متعلق نہ ہو، سوری، جی اگر خبر نہ ہو تو پھر ہم جار متعلق کو مجرور کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام قائم خبر. مقام میں خبر مل کے اب یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس جملہ اسمیہ یہ مکمل ہو گیا ہمارا جملہ، اس کا ترجمہ آپ کوئی اور کر دے. بشرا ضیاء السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اللہ خیر رکھے ہر طرف. جی ترجمہ کرو گے بیٹا اس کا؟ جی جی ضرور. ان کی مثال ہوں اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی. بالکل. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی. جس نے آگ روشن جلائی ہے. کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم اس السلام. سو جو ہے وہ جلانا کہ نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے، لیکن مختلف طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا، مفہوم نکال لیا جاتا ہے. کیونکہ آگے ادات جو آ رہا ہے اس کے معنی ہے روشن کرنا. ایک منٹ ذرا. اضاعت اس نے روشن کیا اس کے ماحول کو. بالکل ٹھیک ہے. اس نے آگ کو جس نے جلایا آگ کو پھر اس سے جب روشن روشن آئے ہوا، گا. اس سے ماحول روشن ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ام، جس نے آگ جلائی ایسے ہم کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. آگ جلائی.
जी बिल्कुल ठीक हो गया। अगला कौन करेगा? जी मैं फलम्मा। करूँ। फौ जो है मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जी। कुछ कुछ समझ आ रही है, थोड़ा सा दिमाग में गया। फलम्मा, फौ जो है हर्फ अत्फ हो गया। अ, बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने एंड में याद कराना है, जो ऊपर आयत लिखी है ना, कामासू, यहाँ पे मैंने वो जरा हरकत गलत लगा दी हुई है। ये मैंने एंड में ठीक करना है इसको। अ, नहीं नहीं, वो कामासा में नहीं है, वो मासा मासा लू में था। ऐसा ठीक हो देखूँ गया। मैं। हाँ, ये वो जहन में रह गया। अच्छा जी। फलम्मा का आपने क्या बताया? ये हर्फ अत्फ हो गया। हम्म। फौ, और लम्मा जो है वो ज़र्फ लम्मा, ज़र्फ ज़मा हो गया। जी। लम्मा को हरफे ज़रफिया, लेकिन इसको शर्तिया में, उस दिन मैं पढ़ रही थी, शर्तिया के कुछ अल्फाज हैं जो आते हैं तो वो शर्त बन के ही आते हैं। उन्हीं अच्छा, में ये इसकी भी लिस्ट है। शर्त बन के आ रहा है। जी। वो मैं एक ठीक। दफ़ा दोबारा के नोट करके ना फिर आप लोगों को लिखवाऊंगी। जो हमेशा शर्तिया जुमला बनाते हैं। तो अब हाँ यहाँ पे लम्मा की वजह से जो जुमला है वो शर्तिया बनेगा। शर्तिया जुमला। हाँ, शर्तिया जुमले के कितने पार्ट्स होते हैं, आपको याद है? शर्त या जुमले। एक तो शर्त, जवाब शर्त होता है, और एक जो है शर्त होता है। अ, हरफ शर्त ज़रफिया। जी। अ, हरफ मैम इसको जरफियत है ये। अ, आपको बाकी अल्फाज याद हैं नौशीन, जो शर्त में कौन कौन से आते हैं, या समीना? अगर होता है तो वलो। आवाज मेरी आ रही है? लव आता है एक को, हाँ, वलो आता है ना, लव। इन आता, इन इन हर्फ शर्त में आता है। हम्म। और अगर यू इन होगा लव, तो एक लम्मा। दो और भी हैं। इन लव तो हाँ, वो मैं उस दिन देख रही थी, अभी मेरे दिमाग में फौरी नहीं आ रहे कि वो मैं इंशाल्लाह देख के ना, ये थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहे ना, तो फिर वरना दिमाग से निकल जाते हैं। निकल। हाँ, कैफा वगैरह भी कभी कभार यूज हो जाते हैं ना, अना, कैफा, ऐनमा, हम्म। हैसा, हैसुमा। बहुत सारे हैं ये, मतलब एग्जैक्ट वो एक लिस्ट ही जो है जहन में नहीं आ रही। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, अगली दफा याद रखना, इसको हम देखेंगे। ऑन एंड ऑफ ये चीजें रिपीट हो जाए ना, तो बड़ा वो फिर रिकैप हो जाता है। बहुत हैसु, पहले हमने चीजें पढ़ी हुई है ना, फिर वो कई दफा वो चीजें निकल जाती हैं जहन में। ये अना, कैफा, हैसुमा, ये तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ऐनमा फिर भी आ जाता है, और इन बहुत आता है। बिल्कुल ठीक है। इन तो जो है। फिर वो भी आता है, इजा भी आता है ना कभी कभार, शर्त या मफहूम में। जी। अच्छा, ये भी। अच्छा। ये मैंने एक वो किताब खोल ली है, तो उसमें उन्होंने कुछ अस्मा लिखे हुए हैं कि ये अस्मा भी शर्त पर दाखिल होते हैं। जिसमें लिखा हुआ है इन्होंने मन, माँ, अइना, अन्ना, मता, अय्युन।
اذا ایک اسم ظرف ہے لیکن اس میں بھی شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. لو بھی شرط کے لیے آتا ہے لیکن یہ صرف ماضی میں ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جواب شرط کو ہم جزا بھی کہتے ہیں. شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جبکہ جواب شرط یا جزا والا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی. شرط اور جواب شرط جب دونوں جملہ فعلیہ ہوں تو دونوں کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور فعل ماضی بھی. اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کا فعل مضارع اور دوسرے کا ماضی بھی ہو سکتا ہے. فعل مضارع قاعدے کے مطابق اخف ہو جاتا ہے لیکن فعل ماضی میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی باقی جی بچوں دوبارہ سے پلیز وہ ریپیٹ کر دیں کون کون سے ہیں. من، ما، یہ اللہ کی طرف سے خود ہی پیج کھل گیا ہے. من، ما، آئینہ. اس کی پکچر کھینچ کے بھیج دیجیے گا تاکہ جی ہم لوگ ہم یہ ایک نوٹ منٹ شیئر تک. ایک ہم نا ایک جملہ شرطیہ پہ ایک علیحدہ لیکچر کر لیتے ہیں. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ان، من، ما، مہما، متا، ایانا، اینا، اینما، حیثما اور کیفما اور ایو جو ہیں یہ جازم ہیں، یہ مضارع سے پہلے آتے ہیں اور مجزوم کرتے ہیں. اور لو، لولا، کلما، اذا جو ہے یہ غیر جازم ہے اور زیادہ تر فعل ماضی سے پہلے آتے ہیں. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر شرط اور جواب شرط دونوں فعل مضارع آ جائیں تو شرط بھی حرف ان سے بیان کرنی ہو، یعنی کہ ان سے جملہ شروع ہو رہا ہو اور دونوں جملہ فعلیہ ہوں، فعل مضارع کے ساتھ ہوں، شرط بھی اور جواب شرط بھی. تو شرط والے فعل مضارع سے پہلے ان لگتا ہے اور یہ اخف کر دیتا ہے مضارع کو، یعنی کہ جازم کر دیتا ہے. اور جواب شرط آٹومیٹکلی خود بخود وہ بھی اخف ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے سے پہلے ان نہیں ہوگا. جی یہ میں انشاءاللہ نوٹ شیئر کرتی ہوں آپ سے. یہ ویسی کتاب سائٹ پہ پڑھی تھی وہ کھل گیا اس میں سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. تو یہاں پہ ہمیں بس اتنا پتہ چل گیا کہ یہ شرطیہ ورڈ ہے. اور اب اگر شرطیہ ورڈ آیا ہے حرف شرط جب آتی ہے تو حرف شرط کے بعد جملہ فعلیہ شرطیہ، یا صرف ہم لکھ لیتے ہیں جملہ شرطیہ کیونکہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی بات کی ہے، اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ شرطیہ اور دوسرا جواب شرط، یہ پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 3 حصوں میں ہم اس کو بانٹتے ہیں. حرف شرط، جملہ شرطیہ، حرف شرط کے فوراً بعد شرطیہ جملہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک جواب آتا ہے. اور ہم نے ابھی یہ بات کی کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ جملہ فعلیہ آ رہا ہو تو پھر وہ اس سے پہلے ان کا استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ جو ہے اس کو جازم کر دیتا ہے. اور جو جواب شرط ہے اس میں ان نہیں بھی ہوتا تو پہلے کا افیکٹ اگلے جملے پہ بھی جاتا ہے اور وہ دونوں کو جازم کرے گا. لیکن یہاں ہمارے پاس ماضی والی جملہ ہے. ٹھیک ہے، ماضی پہ انہوں نے کہا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیونکہ فعل ماضی ہے تو اب ہم اس کو جی آگے کرو عابدہ. جی اضاعت تو یہ ہے فعل ماضی، اور ٹھیک ہے، یہ جو اس کا وہ ورڈ ہے
ज़वाज, वाव, हमजा। फेल माजी, और इसका रूट वर्ड है गौद, वाओ, वाव, हमजा, हमजा। और और जैसे क्या है, मुजरद है कि मजीद फी है? नहीं नहीं, मुझे रद है। आपने कहा मुजरद है, ठीक है। पहले माजी मुझे रद। गौद से शुरू हो रहा है ना रूट वर्ड आपका? और ये, हाँ हाँ, ये जो अलिफ लगा हुआ है तो ये अफल होगा, अफला, जी सलासी मुझे रद। बिल्कुल। अ, सुरासी क्या बोला आपने? सलासी वो अफला का क्या है? इफ़आल। फाल, इफाल। पहला वाला जो बाब इफ़ाल है उससे है ये वर्ड, ठीक है, बाब इफ़आल से। इफाल, जी ये उधर जहन से वो निकल जाते हैं अल्फाज, और फिर कोई बात याद तो नहीं। रहता है तो वो है। अदात का हमने कह दिया फेल माजी, मादा गौद वाओ हमजा और बाब इफ़आल से है। और आपने बताना है कि क्या इसके अंदर इसका फाइल मौजूद है कि नहीं है। फाइल मौजूद है, हिया होगा क्योंकि ये आखिर में खुली ता है ना, ठीक, मुअन्नस हो गया अदात। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसके अंदर कौन सी ज़मीर है? इसके अंदर हिया की होगी या की जमीर। ज़मीर है, बिल्कुल ठीक है। और इसका सीगा क्या कहलाएगा? पहले माजी कहलाएगा। सीगा बेटा, सीगा। पहले माजी और वो मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। वाहिद, मुअन्नस, मुअन्नस, गायब। गर्दान की जो वाहिद। 3 चीजें हैं वो बतानी होती है ना सीगा में। वो मैं देखने चली गई थी, मैं चूल्हा जलाया था तो बंद किया कि नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सीगा क्या है? वाहिद, मुअन्नस, गायब। बस गायब। परफेक्ट हो गया जी। जी। इसके भी आपने अब ग्रामेटिक एनालिसिस की, उसके अंदर इसका फाइल भी मौजूद है। तो फेल अपने फाइल, और इसके बाद क्या आ रहा है? तेल अपने फाइल के बाद ये होगा अदा, माहौल हु। तो हॉल जो होगा, माँ जो होगा वो तो इसमें मौसूल होगा। ठीक है जी। हॉल माँ हु। इसमें मौसूल। और माहौल वाला जो है वो मेरे मुअन्नस होगा, जैसे हाउ, मकान, लहू। हौला, हु। हौला हु क्या हौला, बन के आ रहा है? मफूल बन के आ रहा है। नहीं, जैसे मकान है। आप और कह रहे हो माँ इसम मौसूल है ना, जी जी, तो इसम मौसूल के बाद क्या आता है? इसमें मौसूल के बाद सिला आता है। सिला आता है ना, तो इसका मतलब है इसके बाद अब सिला आ रहा है ना। सिला आ रहा इसम मौसूल के बाद तो सिला आता है। तो ये क्या बन रहा है, हौला हु? है, ये मुजाफिर इलैही बन रहा है। हौला हु, बिल्कुल, मुजाफ, मुजाफिर इलैही। मुजाफे इलई, यानी अब कि मफूल बन रहा अ, माँ इसम मौसूल अपने सिला मुरक्कब अजाफी के साथ मिलके क्या बन रहा है? अब मफऊल बन रहा है। जिन उस्ताद से अब मैं पढ़ रही हूँ, उस्ताजा से, अब वो जो पहला वर्ड होता है ना, उसको कहती हैं नाम दिया करें। यानी कि आपने सबसे पहले बताना है कि, अब वो कहेंगी, अगर मैं उनसे पढ़ रही होती, अगर अल्लजी आ जाता, तो वो कहती अल्लजी जो है वो मफऊल है। या अब यहाँ पे जो माँ है इसम मौसूल, इसको वो कहेंगी मफूल है, ठीक है। अब सिला तो ऑटोमेटिकली अटैच होके साथ आ गया ना, इसम मौसूल सिले के बगैर होता ही नहीं है।
تو اسم موصول کو ہم مفعول کہیں گے ان کے طریقے میں، اور اسم موصول کے ساتھ صلہ تو اٹیچ ویسے ہی ہوا ہے، تو صرف وہ ماں کو کہیں گی مفعول، وہ جب پڑھاتی ہیں تو وہ اس انداز میں پڑھاتی ہیں. آئی سمجھ؟ اب اگر پورا مرکب اضافی آ رہا ہے تو وہ صرف مضاف کو کہیں گی کہ یہ مثال کے طور پہ مجرور اسم ہے، یا جو بھی وہ بن رہا ہوتا ہے، یا جو بھی گرامیٹک اس کی شکل ہوتی ہے، وہ پہلے پارٹ کو کہیں گی. اب اگر مضاف ہے تو مضاف الیہ نے تو آنا ہی آنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ مضاف بغیر مضاف الیہ کے ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی جی. تو اب جی جو میم، ماں میں نے ہے، بھی وہ انہوں نے بھی اسی طرح کروایا ہے، جو پہلا لفظ آئے گا اس کو مفعول بنا کر پھر بعد میں وہ سارا ہوتا ہے. جی، تو اب اس میں ماں جو ہے نا بیسیکلی یہ ہے مفعول، اچھا. اور کیونکہ یہ مفعول ہے تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ماں مبنی اسم ہے نا، ہوں. یعنی کہ مبنی اسم پہ تو نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ رفع نصب ہے کہ جر ہے. یہ تو ٹھیک. اب آپ بتاؤ گے کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نصب. فی یہ محل منصوب. منصوب، بالکل ٹھیک. منصوب. میم یہ فی محل کیا ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے اندر، میں، ہوں، محل ہوتا ہے سچویشن، ہوں، یعنی کہ اب کنڈیشن. ماں جو ہے اس کی سچویشن بتا رہی ہے کہ وہ منصوب ہے. مفعول ہو گیا. ماحول آپ کا نکلا ہے نا لفظ ماحول، ماحول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارد گرد ارد گرد. اطراف. ارد گرد. اطراف. اطراف میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہو آج کل ماحول بڑا خراب ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوں. یعنی کہ ارد گرد کے لوگ خراب ہوئے ہوئے ہیں. تو ارد گرد کی سچویشن بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. آپ وضاحت کر رہے ہو نا، کیونکہ ماں کو دیکھ کے تو مجھے نہیں پتا کہ مجرور ہے کہ منصوب ہے کہ مرفوع ہے. اسم ہے نا، جی اسم موصول. تو اسم جو بھی جی اسم ہوتا ہے اس کی کوئی اعراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی. تو آپ نے اعراب بھی بتانی ہے نا اس کی. تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی ماحول یعنی کہ ماحول بتا رہے کہ کیونکہ وہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے. ہوں. آپ اس کو دو طرح سے لکھتے ہیں، فی محل منصوب، اور اگر فی نہ استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں محلن منصوب. دونوں طرح سے اس کو لکھا جا سکتا ہے. اب یہ زبروں کے ساتھ آئے گا، محلن منصوب. فی نے اس محلن کو محلن بنا دیا، یعنی کہ سچویشنل منصوب ہے یہ. ٹھیک. کلیئر ہے بات؟ جی جی. اب جی ہمیں میم. اپنے جملے کو میم مکمل میم یہاں کرتے ہیں. پہ میرا یہ والا کوشچن بھی پہلے کلیئر کریں. اوپر ہم نے نا لما کو حرف شرط کہا تو ظرفیہ کیوں کہا؟ جی بتائیں گی نوشین یا سمینہ؟ میم کیا پوچھا انہوں نے؟ ان کی لما کو میں نے اسٹوڈینٹ ظرفیہ کیوں کہا ہے؟ اچھا. لما اس میں ظرف ہے جو کہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، اس لیے کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لما کا مطلب ہے نا جب. جی، ہاں جب اس جب آپ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی الفاظ کسی کام کرنے کی جگہ کے بارے میں بتائے یا کام یا کرنے وقت. کی وقت کے بارے میں بتائے اس کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں نا. جی میم. جی تو اب یہاں پہ بھی ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، پھر جب اس نے روشن کیا. اب روشن کیا ایک کام ہے نا، اس کا وقت کیا ہے؟ یعنی کہ جب.
اس لیے واہ از اور اذا کو بھی ہم اسم ظرف کہتے ہیں نا، اس کو اسم ظرف کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ قرآن میں کہیں پہ بھی اذا آئے گا وہ اسم ظرف کے طور پہ لیا جائے گا، اس کا اذا کا بھی مطلب جب ہوتا ہے نا، ہوں، جی یعنی کہ کام کرنے کا۔ میم اب یہ وقت، وقت بتا رہا ہے کہ جگہ بتا رہا ہے؟ میم وقت، جب، زماں، اس ظرف جب زماں ہے وقت جی کہ جب میں گئی تھی لاہور تو وہاں میں نے ڈھیر جی شاپنگ کی، ٹھیک ہے۔ جب میں ملتان گئی تھی تو بڑے کڑھائی والے جوڑے لیے تھے، یعنی کہ وہ ایک وقت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہوں، جی جی، تو یہ اب ہمارا پورا ان دی اینڈ جملہ فعلیہ بن گیا ہے۔ شروع جی میں جی فعل تھا، فعل ماضی، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا تھا فاعل ہیا، اور مفعول آ گیا ہولا، اب آگے مفعول آ گیا، تو مل کے سب کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ۔ تو اب جو ہم بڑوں سے سیکھ رہے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہم اس طرح اب بولا کریں گے کہ جو اب ماں کو ہم مفعول کہیں گے پورے جملے کو ہم مفعول نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اب حرف شرط کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ جب شرطیہ۔ شرط، شرطیہ جملہ۔ جی اس لیے وہ ظرف یا شرطیہ ہو گیا۔ جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس شرطیہ جملہ۔ ام، اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں، جملہ فعلیہ شرطیہ۔ اب جب شرطیہ جملہ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد جواب شرط آتی ہے، جواب شرط ہے۔ تو اس کا اگلا جو پارٹ ہے ذہب اللہ بنورہم، یہ اب جواب شرط ہے۔ اچھا، ذہب اللہ، یہ بھی فعل ماضی، اللہ فاعل ہو گیا، بنورہم باہر فجر ہو گیا، میں نورہم۔ نے آپ لوگوں کو پکچر بھیجی ہے، لیکن میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں، اس میں آپ لوگ دیکھ لینا کہ اس کو جو یہ ہیں دوسری استاد ہماری شمسہ، انہوں نے اس کو دو طریقے سے کھولا ہے۔ ایک ماں کو اسم موصول لیا، ہو لہو، ان دونوں کو کیا لیا؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مفعول بن گیا۔ اگلی تصویر اگر آپ دیکھو گے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ماحول کو ایک پورا ایک ورڈ کے طور پہ لے لیا اور ہو کو دوسرا حصہ، یعنی کہ ماں کو اسم موصول نہیں بنایا بلکہ ماحول پورا ایک ورڈ ایک اسم لے کے اس کو مضاف کا، ہو کو مضاف الیہ کا، اور ڈائریکٹ اس کو مفعول بنا دیا، پورا ٹھیک ٹھیک۔ پورے مرکب اضافی کو مفعول بنا دیا، تو دونوں طرح سے درست ہوگا۔ اور پھر یہ جملہ فعلیہ اسم شرطیہ، مفعول نکال دیا۔ جی بیٹا، جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا پورا جملہ۔ جی، جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا۔ اب اگلا جو جملہ ہے ہمارا، ذہب اللہ بنورہم، جی ذہبہ فعل ماضی مجہول، اور ذہبہ اس کا جو ہے روٹ کو زال ہا با، جی، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ذہبہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی، کو ذہابہ، اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ زال ہا با،
बिल्कुल ठीक है। और इसका ज़हाबा जो है ये किस मुजरद है कि मजीद फी है? मुजर्रद है, मजीद फी नहीं है, जी, मुजर्रद। सुलासी मुजरद है। और कौन से खलास बाब से है? ये बाब बा फतहा फतह यफ्तहू, फतह फतह यफ्तहू फतहा ज़हाबा जबर यज़हबू। बिल्कुल ठीक हो ज़हाबा गया। यज़हब। अब ये आपका हो गया फेले माजी। क्या ये बिल फाइल है? ये इसका फाइल बाहर निकला हुआ है। बिल्कुल। अल्लाह जो एक अगला इस्म है वो मरफू इस्म है। तो जब भी मरफू इस्म आ जाए फेल के फौरन बाद जुमले में, तो इसको हम फाइल कहते हैं कि बाहर निकल के आ गया। तो फिर हाँ, उसका सीगा क्या है ऊपर, किसमें से बाहर निकल वाहिद सकता है? वाहिद मुजक्कर बिल्कुल, वाहिद मुजक्कर गायब पूरा बोल दें। पहला सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। मुजक्कर गायब। इसी वजह से उसमें से निकल के अल्लाह बाहर आ गया है, जाहिर हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद क्या आएगा आगे? बी नूरिहिम, बी ये हो गया नूरिहिम। ही जो हो हर्फ जर हो गया, और हम्म, मतलब जारी हो गया पूरा, और नूरिहिम मुजाफ मुजाफ इलैहि हो गया। अच्छा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको हम बीच में ले आते हैं। अ, बिल्कुल पहले हम इन दो को लेंगे, नूरिहिम को, और इसको हमने क्या नाम देना है? हमने कहा था जब भी इसम प्लस इसमें बंद जमीर आए तो हमेशा क्या बन के आता है? को ये पक्का पक्का कायदा है पक्का कि पक्का इसम मजाक जाता इसमें मजाक जमीर जब भी आते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? मुजाफ मुजाफ इलैहि होता है। बिल्कुल मुरक्कब इजाफी बनते हैं। अब हम शॉर्ट करते जाते हैं, मुरक्कब इजाफी। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी बन गया। और मुरक्कब इजाफी जो है अब क्या बनेगा? बेल आ गई। बेजेर बी का मजरूर इसम। बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम लेंगे जार मजरूर, जार मजरूर। और जार मजरूर बन के बनता है हमेशा ये मुतालिक, मुताल्लिक मुतालक के फेल। फेल। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये बन गया मुतालिक के फेल। ज़मीर मुत्तसिल साथ हैं, हिम इजाफी हो गया, हुम की वजह हिम। बिल्कुल, वो नूरी हीम तो हमने पहले मुरक्कब इजाफी बना चुके हैं ना उसको। हाँ जी ठीक। और है फिर जे बी का हमने इसको मजरूर बनाया है। जी। तो अब हमारे दोनों पास इन दी एंड क्या क्या आ गया? फेल आया आपके पास, फाइल आया। फेल, फिर साथ आ गया फाइल अल्लाह, और हाँ उसके बाद जी, आपके पास आ गया नूर हिम मुतालिक। मुताल्लिक फेल। और ये सब मिलके क्या जुमला बने? फेलिया। जुमला फेलिया। लेकिन क्या कहेंगे जुमला फेलिया कौन सा? अभी हम क्या पढ़ रहे थे पीछे? जुमले की जवाब किस्म शर्त कौन होगा। सी है जो हमने पढ़ी जुमला है? फेलिया
कर दिया, ये उन्होंने खोल दिया, अभी मैं या दूसरे कमरे में जा रही हूँ। जी कुलसूम, आप इसको बताओ जुमला फेलिया कौन सा है, क्या बन रहा है इन दी एंड? मैम ये शर्त बनेगा ना, पीछे हमने शर्तिया जुमला शुरू किया था ना, तो फिर जुमला शर्तिया भी हमें मिल गया, तो अब ये जवाब शर्त आएगा ना। जवाब शर्त आएगा। हरफे शर्त के बाद जुमला शर्तिया होता है और फिर उसका जवाब होता है और फिर इसका जवाब शर्त जी। जवाब अब ये जुमला शर्त। फेरिया बनकर जवाब शर्त बन गया। और जवाब शर्त में मेरे जहन में है, नौशीन या समीना आप बताओ, मुझे लगता है कि बेज़र बी का इस्तेमाल लाजमी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाजमी नहीं होता, लेकिन यूजुअली बेजर बी होता है, और इसका शायद फिर तर्जुमा उस तरीके से नहीं किया जाता। ठीक। हाँ, ये मेरे जहन में ये कुछ बी ऐसे के है। अलावा इल्ला भी होता है, मतलब शायद इल्ला भी होता है, मतलब ये दो हैं शायद वर्ड्स। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इल्ला, एक से ज्यादा हैं ये वर्ड्स, बस इतना मुझे कंफर्म है। चलो ये इसके ऊपर हम करके ना अगली दफा इसको हम जुमला शर्तिया, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल जुमला शर्तिया आगे आ रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं एक दफा, इनके रूल्स ना रिपीट कर लेते हैं, अगली दफा याद रखना है आपने। तो ये अब हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम इस इन दी एंड कहते हैं कि हमारे पास हरफ शर्त प्लस शर्तिया जुमला और ये जुमला और प्लस और जवाब इसका जवाब शर्त शर्त मिलकर जी। शुरू में चूंकि हरफ मैम ये अतफ भी है जुमला ना, तो शर्तिया बन ये गया। मातूफ इलैह बन जाएगा ना, और पहला वाला जुमला मातूफ। जी बिल्कुल, फ से क्योंकि हमारा जुमला शुरू हुआ है, ठीक है। जी और फ जो होता है वो क्या कहलाता है? हरफ शर्त। नहीं मैम, हरफ हरफ शर्त अतफ। कह रही हूँ, अतफ मातूफ, हरफ अतफ। हरफ अतफ का ये मतूफ अलई। बेटा मातूफ होता है ना, मातूफ लई तो पहले आता है फ से। पीछे था जी, पीछे था, हरफ अतफ से पीछे था मतूफ अलई, ये जी मतूफ बन गया उससे। अच्छा, इसके जो पीछे था अदाअत वाला जो हमने किया है, अभी हम यही वाला कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये अदात तो वाला नहीं बना है मैम, ना, आगे बढ़ गए, जो पहला तो जुमला कदा था नारा। मसलुहुम। जी दूसरा हिस्सा है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। मसलुहुम कमासा लिल्लजी इस्तौकदा नारन, ये हमारा आपका बना है हर्फ मातूफे अलई, बीच में जी फ आ गया हरफ अतफ। मातूफ हो गया। लम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ये आपका मातूफ नंबर 1 था, ठीक है। जी मैम। ये जो पूरा जुमला हमारा बना है, आगे और भी है ना, मातूफ ये टू अभी भी है। खत्म नहीं हुआ ना। हाँ, तो तारा का वो हम भी। तारा का अब एक वाव हरफ अतफ आ गया है। जी एक और मातूफ आ गया। जी जी करे, कौन करेगा इसको? वो तारा मैम, का यहाँ से मैं करूँ हम फी जुलुमातिन। जी मैम इसका तर्जुमा तो नहीं हुआ। मैम, यहाँ से मैं करूँ जी जी, करें करें, जल्दी जल्दी। मैम। वाओ हमारे पास हरफ अतफ है, तारा का हम। मैम यहाँ पे फिर दो हमारे पास इसम आ गए। नहीं, तारा का तो फेल है, हम उसका जमीर आएगा। जी मैम हम अब को वो जो अलग कह करेंगे रही तो है एक पीछे दफा हमारे पहले पास। उसका तर्जुमा कर ले। जी मैम।
पिछली आयत का मैम, ये वाला इसका पिछला पिछला फलम्मा, हाँ फिर जब अदाअत, इसने रोशन किया, मा हौलहू, इसके इर्द गिर्द को या इसके माहौल को, ज़हब अल्लाहु, तो ले गया अल्लाह ताला, बिनूरिहिम, इसकी रोशनी को। अच्छा, आपने कहा जब उसने रोशन किया, किसने रोशन किया? शख्स के। मैम पीछे पीछे जिस शख्स की बात हुई थी हमने ना, जब उस शख्स ने जलाई आग, उसने वो जो आग जलाई थी ना, तो उसने रोशन कर दिया ना आग ने उसको। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैम जब यहाँ उस पर जैसे आग ये ने रोशन बाजेर किया, बी है, बाजेर बी की वजह से ज़हाबा का मीनिंग चेंज हो जाते हैं ना। हमने ये हरफे जर वो सिला पढ़ा है, जैसे वैसे तो ज़हाबा के माने जाना है ना, फिर अब इसके मायने बाजेर बी जो आ रहा है हरफे जर वो सिला बनकर, तो इसके मायने हो जाएंगे ले जाना। फिर जी ले ले गया। गया। ये 3-4 वर्ड्स हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ाना था। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में इंशाल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह। जी मैम। जी अल्लाह करे मैं भी आ जाऊं। इंशाल्लाह ठीक हो गया। अब जी इसको जल्दी जल्दी हम वाइंड अप करते हैं। जगह मैंने ख़त्म कर दी है लिखने की, तो मैं इसको अब शॉर्ट शॉर्ट करके लिखूंगी। जो बातें आपको पता है वो मैं नहीं दोहराऊंगी। अब यहाँ पे तारा का होम, अब मैं मैम इसको पूरे पूरे नाम दूंगी, ठीक है? जी मैम। मैम तारा का एक तारा वर्ड का है होम, और जी, होम दूसरा तारा वर्ड है। काफ इसका इनको रूबल है, मिला के और बताओ कि होम क्या जो है बनता उसका है। जमीर है। मैम ये जुमला फेलियर स्टार्ट हो गया ना, तो ये फाइल और फेल का मफूल है। बिल फाइल, फेल बिल फाइल, और आगे होम उसका मफूल। बिल्कुल, अब मैं तरह करके आगे ब्रैकेट में डालने लगी हूँ इसका फाइल हुआ, ठीक है ना? इतना तो जी आप लोग आप ये पढ़ चुके हुए हो। जी जी तो ये फेल और होम के आगे मैं लिख रही हूँ मफूल। जी। तो ये अब फेल बिल माजी, फाइल, तो हाँ ये जी मैम, ये फेल माजी हम्म वाहद मुजक्कर। जी, अपने फाइल और मफूल हो गया। जी और मैम ये जुमला फेलियर शुरू होगा। ये अभी मुकम्मल एंड नहीं ना हुआ। फी जुलुमातिन, ये क्या है? मैम फी हरफ जर है, और जुलुमातिन मजरूर इसम, तो हम्म ये दोनों मिलके जार मजरूर जो है वो मुतल्लिक बनते हैं। तो आप बिल्कुल वो ठीक पीछे है। कहेंगे फेल और को किसके मुतल्लिक मुतालिक है, बन रहे फेल हैं? को कहेंगे। मैम पीछे फेल है ना, फेल के मुतल्लिक बनेंगे। ठीक हो गया। फी जुलुमातिन मुतालिक फेल, हम्म। तो ला फेल युबसिरून, फाइल मफूल और मुतालिक फेल। मुतल्लिक बनके। अब यहाँ पे हमारा जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाता है, ठीक है? फेल आ गया, फाइल आ जी, गया, मफूल आ गया और मुतालिक फेल आ गया। और मुतल्लिक। इसके अलावा हमने जुमला फेलिया में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? जी मैम। लेकिन हम जी देख रहे हैं कि ला युबसिरून आगे एक एडिशनल चीज मौजूद है। इसका मतलब है उसको भी कुछ बनाना पड़ेगा। जी कोई जुमले में एक्स्ट्रा चीज तो नहीं मैम, होती ना। नहीं, जुमला फेलिया में हमने ये 4 पार्ट्स ही पढ़े हुए हैं, फेल, फाइल, मफूल और फेल मुतालिक फाइल फेल। वो मफूल और चारों चीजें मुतल्लिक। आपके जी पास आ मैम, चुकी हैं। आ गई। अब इसके अलावा इसको कुछ बनाना पड़ेगा ना। आप इसको फेल बना सकते हो ना, क्योंकि फेल तो शुरू में आ गया आपके पास तारा का। ना आप इसको फाइल बना जी सकते हो ना मफूल बना सकते हो। अब ला युब सिरून को बनाएंगे क्या? हम क्या बनाएंगे? पता नहीं मैम। ला क्या है? मैम ला तो हर्फ नफी है, नहीं ठीक के है, मानों इसको में हम आया लाए ना। नफी कहते हैं। जी, युबसिरून, ये जी, हमारे पास फेले इसको मुजारे है और लाए जमा का फिर नहीं है। क्यों नहीं कह रहे, नफी क्यों कह रहे हैं? क्या फर्क है दोनों में? मैम नहीं,
मैम नहीं, इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पे हम ये हुक्म तो नहीं दे रहे ना और एक बहुत बड़ी निशानी क्या है इसके अंदर? मैम। जो लाए नहीं है उसके बाद जो होता है वो हमारे पास जो है वो फेल मुजारे की प्रेजेंट की इश्काल में से आता है, और वो जो है उसकी वो गिर जाते हैं वाव नून, और ये यानी कि मजलूम होता है, मजलूम मजूम हमारे पास होता है, वाव वो तो नहीं आएगा गिर मजलूम। सकता ना बेटा, जी, खाली नून गिरता है, नून मैम एराबी नून गिरता है। नून नून रावी गिर जाता है जी। यानी कि वो मजूम हो जाता है। जी, तो अगर तो वो यहाँ हमारे मजूम पास नहीं हो मजलूम रहा नहीं है। अपनी असल हालत में है, और सेकेंडली ये तान की या तो नहीं आ सकती उसमें, तो हम कहते हैं हाजिर नहीं, की 6 शक्लों से आती है, बनता है। आती है, बिल्कुल। फेले नहीं की वो मिसाल है ना, जी फेले मैम। मुजारे की तो नहीं है, वो फेले नहीं बन रहा होता है बेसिकली। जी 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 तो अब ये, मैम, ता के साथ स्टार्ट होता है ना, तो ये जी याद के साथ हो रहा है। हर पे नफी बिल्कुल, हो गया, हर पे नफी ला। फेले मुजारे और इसके आगे जो है होम फाइल। ठीक है, युबसिरून, जी मैम, मौन होना है तो और इसमें हम का ये फायदा। सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? युबसिरून, मुजरद। मजीद फी है इसलिए मुझे कि यहाँ मुजरद पे तो का, इसको इसको लिखा है। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा आप? मैम मुझे मुजरद लग रहा है, लेकिन ये मुजरद नहीं है मैम। क्यों नहीं है, क्या मैम निशानी है इसमें? मैम स्वाद के नीचे जेर है ना मैम, ये अफाल से होगा, जी, क्योंकि क्योंकि अगर इसका मतलब। मुजर्रद का जो पेश तभी आता है कि जब वो मजहूल हो, और मजहूल की हाँ, दूसरी जी शर्त क्या है उसका मुजारे जबर मजहूल होता की? मैम है। उसका आइन कलमा आइन जबर कलमा होता जबर वाला होगा। बिल्कुल, आइन कलिमा को जबर वाला होना है। इसका मतलब है जी सुलासी मजीद फी है। जी। अगर और मजीद ये फी है पहला तो इसमें बाब क्यों है, नहीं नजर आ रहा हमें कुछ इजाफा? क्योंकि मैम वो अलामती शैतान के पीछे छुप गया है। जी, तो कौन सा बाब हुआ? मैम फर्स्ट वाला इफ़आलुन। क्योंकि बिल्कुल, बाबे बाबे फ़ाल फाल से है। है। ठीक है, अब ये, बाबे फ़ाल से। अब ये पूरा जुमला एक बन के फेल अपने फाइल के साथ मिलके अब क्या बनेगा? उस दूसरे पिछले जुमले में हम क्या बनाएंगे इसको? पता नहीं मैम क्या बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये सारी चीजें पूरी हो गई। पिछले जुमले में हमारे पास तारा का हम जो है ना, जमीर मंसूब मुत्तसिल जिसको हमने मफऊल बनाया था, वो जुल्हाल बन रही है, और ये जुमला फेलिया उसका हाल बन रहा है। जी, आइंदा कलसूम, आपने पता है किस तरह से अंदाजा लगाना है? जी मैम। आपने तर्जुमे से अंदाजा लगाना है। ठीक है, ठीक है, अब तर्जुमा अगर आप ठीक है गौर करते हो, वो तारा का क्या मतलब है? मैम, उसने छोड़ दिया इन्हें, उसने छोड़ दिया इन्हें। किसने छोड़ यानी दिया? कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ने छोड़ दिया उन सबको फी जुलुमातिन, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, अंधेरों में, ला युबसिरून, जो नहीं। इस हाल में कि नहीं वो कुछ देखते, नहीं देखते। ला नहीं वो कुछ देखते, वो वो सब। नहीं देख सकते, इस हाल में कि वो नहीं देख सकते। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ ठीक पे है, हाल इसलिए आया। हालत ठीक बयान है। कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ। अल्लाह ताला ने छोड़ दिया उन सब को। जी तो जो उन सब है, एक इसम जमीर है जिसके अंदर वो सारे लोग जी हैं जो निकले थे और उन्होंने आग जलाई थी सफर के दरमियान। तो वो जो सब लोग जी, जिन्होंने आग जलाई थी, तो अल्लाह ने क्या किया कि उनकी बिनाई ले उनको ली। छोड़ दिए। हम्म। रोशन नहीं होने के बावजूद वो देख नहीं सकते। अब जी अल्लाह ताला ने बिनाई लेके क्या किया, उनको अंधेरों में छोड़ दिया। जी मैम। अंधेरे में छोड़ने के बाद किस हाल में छोड़ा कि वो अब देख ही नहीं सकते। देख नहीं सकते। तो ये तो हाल मैम अब बयान किया हम जा रहा है ना। कारा को, सिर्फ कारा को हाँ हम जी। पूरे को लेंगे कि खाली हम को लेंगे, खाली क्योंकि ये हम बेटा, टॉपिक तारा मैंने नहीं का में दिया, तो मतलब अल्लाह आ रहे हैं ना, इंटरप्रिटेशन है। अल्लाह ने जी जी छोड़ दिया। जी मैम।
اندھے تو الحمدللہ. ہم بنے ہوئے ہیں نا، اللہ نعوذ جی باللہ جی تو نہیں ہم اندھے بنے بنے وہ ہوئے، نہیں نہیں نہیں. جی اللہ تو ان ٹھیک کو ہے. چھوڑنے والوں میں ہے، اندھیروں جی میں. میم. یعنی کہ ہم کو ہم کہیں گے ذوالحال، اور جی اتنے حصے کو لا یبصرون کو ہم کہیں گے اس کا حال. بالکل ایسے ہے. اوکے اوکے. تو اب ہم نے ہم کو لیا، ذوالحال، ذوالحال اور لا یبصرون، یعنی کہ پورا. میم اس کو کہیں گے کیا؟ لا یبصرون کو پورے کو کیا حال کہیں حال گے؟ مان رہے نا بیٹا، حالت بیان کی جا نہیں رہی ہے نا ویسے جیسے ہم جملہ فعلیہ اور اس طرح کہتے ہیں جملہ اسمیہ، تو اس کو بیٹا، کیا یہ کہیں اسی گے پھر؟ جملے کا حصہ ہے نا. جملہ فعلیہ بن کر حال بنے گا. جی، اوکے اوکے. لا یبصرون پہلے جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا، جی یبصرون میں فعل ہے، فعل مضارع، اور اس کے اندر ہم فاعل جی ہے. ہم ہے اس کا فائل ہے. جی میم. تو یہ پہلے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے اور لائے نفی کے ساتھ مل کے پہلے جملہ فعلیہ بنے گا. جی ہو گیا، پوٹی کر کے سو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے جی میم. بعد پھر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ حال بنے گا. وہ ذوالحال کا حال بنے گا. جی، اوکے. ذوالحال ہمیشہ فعل کے اندر موجود ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں. اچھا 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 اب اچھا یہ اچھا. یاد رکھتے ہیں کہ جو ذوالحال ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو اس جو کا حال حال ہوتا ہوتا ہے ہے وہ وہ منصوب منصوب ہوتا ہے. ہوتا ہے. جی حال میں اب اس پورے جملہ فعلیہ کو ہم کہیں گے فی محل منصوب. اوکے. میم یہ تھوڑی کنفیوژن ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے نا. منصوب. بیٹا پریکٹس کرو گے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، پریکٹس کے بغیر جی ہوتا ہے میم مشکل. انشاءاللہ. اچھا میم میں ایک چیز ایڈ جی کرنا چاہ بالکل رہی تھی کریے، جواب الشرط سے ریلیٹڈ. بالکل کریے. جواب الشرط کی جو میں اس وقت آپ نے سوال کیا تھا نا بی اور اللہ کا، تو بی اور اللہ کے علاوہ تیسرا جو مجھے اس وقت یاد نہیں آیا تھا وہ فا تھا. اب جی اگر جواب الشرط جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جواب الشرط جملہ فعلیہ ہے، تو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کنیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، اگر جواب الشرط جملہ اسمیہ ہے یا ادر دین فیل کوئی اور چیز ہے تو پھر باز بی یا فا آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ حسر کا مفہوم دے رہا ہو جواب الشرط تو پھر اللہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے نا جملہ شرطیہ کے اوپر کرتے ہیں، پوری مکمل انشاءاللہ کلاس کرتے ہیں. سب کی ایک جی دفعہ میم. میموری جو ہے نا جسے کہتے ہیں دہرائی ہو جائے گی. جو چیزیں کچھ عرصے سے آپ نے نہ کی ہو نا تو وہ پھر تھوڑا ایسے کوئی پوائنٹس آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ترجمہ کون کرے گا؟ اور اس نے چھوڑ دیا. اس نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا ان اندھیروں میں سب کو. اندھیروں میں اندھیروں اس حال میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. جی، وہ دونوں کچھ باری نہیں باری دیکھ. کر دیں ایک ساتھ بولنے کے بجائے. اور اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. اب یہ ہم کہیں گے اس حال میں حال میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. کچھ نہیں دیکھتے. نہیں دیکھ پاتے. کلمات تو بن گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے.
اب اس کو نا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پورا کھول کے نا وہ، ویسے تو میں نے آپ کو نوٹس میں بھیج دی ہے، لیکن جو میں نے اس کے انالیسس کی ہوئی ہے اس کو ہم زبانی کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں رہی. جی ماسا ماسا لوہم آپ کا مبتدا تھا، یاد ہے آپ کو شروع میں ہم نے کیا تھا. جی جی میم. اس کے بعد کاما سالی جار مجرور کیا بنتے ہیں؟ متعلق. بالکل. خالی کاف کو اگر آپ لو تو کاف جو ہے وہ حرف جر ہے. جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم. مجرور اسم. تو اس کا مطلب ہے ماسالہ جو ہے یہ مجرور ہے، جی لیکن ساتھ ہی ہلکا پھلکا اسم ہونے کے ساتھ مضاف بھی ہے. جی تو اب جیسے میں نے کہا کہ جو میں نے نوٹس بھیجے یہ تھوڑا سا اس کو کھول کے آسان طریقے سے کرتی ہیں، اور اگر میں اپنے دوسری استاد کو دیکھوں تو انہوں نے صرف ماسالہ کو کہنا تھا مجرور اسم، لیکن پھر ساتھ ہی یہ مضاف بھی ہے. اب یہ مضاف ہے تو ہمیں پتہ ہے مضاف کے بعد لازمی مضاف الیہ آتا ہے. اب جی اس کے میم. فوراً بعد ماسالہ کے بعد کیا ہے؟ الذی. اب صرف میں الذی کو کہوں گی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. میم اللہ جی مضاف علیہ کے ساتھ ساتھ صلہ اب بھی تو بن رہا ہے الذی نا. جب مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کے بعد صلہ لازمی آتا ہے. ہوں. اب صلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ استوقد نارن سے لے کے آخر تک، ٹھیک ہے. جی یہ پورا جملہ استوقد نارن پہلے معطوف الیہ ہے، ف آ گیا بیچ میں جوائننگ ورڈ، آگے آ گیا ما اضاعت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، یہ معطوف ون آ گیا، پھر واو آ گیا بیچ میں. ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب یہ معطوف ٹو آ گیا. اب اس جی توقدہ سے معطوف علیہ اپنے دو معطوفات کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ صلہ بنا. اب صلہ بنا الذی کا. اب جی الذی صلہ جو ہے اپنے اپنے پورے صلے کے ساتھ صلۃ الموصول. الذی اسم موصول اپنے پورے صلہ کے ساتھ مل کے ماسالہ کی مضاف الیہ بن گیا. جی اب مضاف الیہ ماسالی اپنے مضاف الیہ اور پورا آگے جو بن رہا تھا اس سب کے ساتھ مل کے ک حرف جر کا کا کیا بنا؟ مجرور اسم بنا. اور مجرور اسم. بالکل، تو یہ بن جاتا ہے متعلق. چلو ہاں اب میرے قائم پاس مقام خبر. ماسالہم مبتدا ہے، آگے وہ متعلق ہے، جی خبر تو نہیں ہے نا علیحدہ کوئی میرے پاس. نہیں تو یہ میم پورا اب مل اس کر کو ہم قائم مقام خبر بنا دیں گے. بالکل، تو جب خبر نہ ہو تو متعلق کو ہم کہہ دیتے ہیں قائم مقام خبر. تو جی میم. ماسالہم مبتدا، اس پورے باقی جملہ قائم مقام خبر کے ساتھ قائم مل مقام کے خبر کے ساتھ آخر میں جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ بن گیا. یہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے سٹارٹ میں نا پہلے سے لکھ لوں گی، تو ہم اس کی ایک طرح سے ریکیپ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ہی کر لیں گے جی میم. جملہ شرطیہ کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں گے، ٹھیک ہے. جی میں تو آپ نے کہا تھا پکچر بھیجی ہے وہ جملہ شرطیہ وہ الفاظ کی حرف کی، وہ آئی نہیں ہے. آپ بیٹا کلاس جو واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہو؟ نہیں میم بھی اس گروپ میں نہیں ہے، آپ نے شاید دوسرے گروپ میں کر دی ہے. نہیں بیٹا، جو ہماری کلاس ہے نا یہ جمعے والی، اس کے گروپ میں تو آلریڈی بھیج چکی ہوں یہ صبح کی. نہیں آپ شاید میم جو آپ گروپ میں ابھی تو ابھی شرط والی کیا چیز؟
मैम जो हरफे शर्त थे ना, जैसे कि वो आप तो कह मैंने रहे कहा थे है कि अगली क्लास में हम मुकम्मल खुद पढ़ेंगे उसको, पूरा मुकम्मल तफसील से समझेंगे उसको। क्लियर है? फिर मैं नोट्स भी शेयर करूंगी आप लोगों को। ये जी कोई मैम पिक्चर ठीक है। ले ले, हमारी क्लास काफी लंबी हो गई है, इसको एंड करते हैं, 12 बज गए हैं। जी बच्चों, इसको कर लिया आप लोगों ने? जिसको अभी समझ नहीं आई आखिर में हमने जो बोला है, तो वो परेशान ना हो, अगली क्लास में इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। स्क्रीनशॉट कोई ले ले तो मुझे बताए फिर। ले ली है? जी ले लिए। चले, गुड हो गया। जी, अल्लाह हाफिज की दुआ पढ़ दे। सुभान अल्लाह। सुभान